Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Verse 4, blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise. Ahora yo quiero concentrarme en el versículo número 3. And I want to focus on verse number 3. Pero antes yo quiero que usted mire algo conmigo para que pueda entender el contexto de lo que se estaba hablando en este pasaje. But before we get even deeper into that, I want us to understand the context of what's being said. Era un anhelo por la casa de Dios. What's being spoken about here is having a longing for the house of the Lord. O sea, era un anhelo de estar en la casa de Dios. It was a longing to be in his house. Y es importantísimo poder entender quién escribió este salmo. And it's so important for us to understand who wrote this psalm. Porque los que escribieron este salmo fueron los hijos de Coré. Because the ones who wrote this psalm were the sons of Korah. Okay. Los hijos de Coré tenían algo bien peculiar. The sons of Korah are an interesting group of people. Porque ellos vieron a sus padres que la tierra lo tragara. Because these were sons who had seen their fathers be swallowed whole by the earth. Ahora, usted se imagina estar en un momento específico de su vida como hijo. Now, could you imagine at any given point of your life as a son or daughter, Y usted ve la tierra que se abre and that you would see the entire earth open wide, y que sus padres se vayan por ahí. and that your fathers would just fall in? Y eso fue lo que pasó con los hijos de Coré. But this is what happened with the sons of Korah. Porque ellos, cuando sus padres se rebelaron en contra de Moisés, Because when their fathers rebelled against Moses, y ellos se rebelaron en contra de lo que Dios había establecido en el orden, en la vida de Moisés, and they had disrespected and dishonored the authority that God had placed in the life of Moses, Dios vino y trajo un juicio sobre ellos. God brought a judgment upon them. Y cuando hubo en la contienda, cuando hubo el momento específico, And when this contention happened and arose, lo que sucedió fue que ellos tuvieron que decidir de qué lado ellos se ponían. them as even sons had to decide in this moment on which side they were going to stand. ¿Ve? Por eso en Dios no hay abuelo, no hay padre, no hay una herencia. Así cada uno tenemos que decidir por Dios directamente. And that's why there is not an inheritance of faith in the sense of we receive it from our fathers or our grandfathers. We must choose for ourselves. Y por eso cuando hay momentos específicos donde yo debo decidir, And that's when there's moments that we have to decide, we should decide the following way. no decidir por la mayoría. That we shouldn't decide because of the majority. Oh, yo voy a decidir porque mi esposo o mi esposa no quiere hacer esto. Or I'm going to decide in this way because my spouse is in this side or on the other side. Que Dios me libre. That God would free us from this. Que Dios me libre de eso. That God would free me from this. Que la pastora diga, no voy a volver a la iglesia. That one day, let's say the pastora just said, I will never come back to Que church. Dios me libre de eso. That God would free me from Y that. la libre a ella también. Yo sé que ella no lo va a hacer. Pero usted me está entendiendo. But do you understand me? O sea, si ella decide no venir más a la iglesia, entonces yo voy a dejar de venir a la iglesia. The question is, if she would have decided to stop, should that stop my decision from coming? Y eso fue lo que pasó aquí en esta historia. And that's what happened here in this story. Se arma una rebelión en Israel. There's a rebellion in all of Israel. Y Dios dice, ¿quién están del lado mío? And he asked, who are on my side? Y ellos decidieron, los hijos de Coré, quedarse del lado de Moisés And the sons of Korah decided to stand with Moses. y ver a sus padres siendo tragados en vivo en un momento And específico see en sus vidas. their fathers be swallowed whole by the earth. Por eso cuando yo veo que son salmos escritos por ellos, So when I see that there are psalms that were written by them, tiene un significado un poquito muy poderoso. to me it has a very special and powerful meaning. Porque ellos vivieron una experiencia en su vida. Because they lived this experience in their lives. Y esa, tú sabes, cuando habla de los hijos de Coré, la palabra Coré And when it speaks of the sons of Korah, I want to explain their name. The name Korah es wine press, es la presión que se pone para pisar las uvas. it's the wine pressing, the pressure of wine pressing. Y ellos vivieron un tiempo donde fueron presionados por la circunstancia. And I believe that they lived in an entire circumstance where they were pressed by the situation. Pero ellos se quedaron delante de Dios. But
what was brought forth is that they stood with God. Y por eso cuando ellos comenzaron a escribir algunos salmos, And when they began to write some psalms, ellos comenzaron, por eso ahora usted entiende cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. now you can understand what he's saying. He says, how lovely are your courts, O Lord. Porque yo moraba con mis padres. Because they say, I've already lived with my Yo moraba fathers. con mi familia. I lived with them. Pero mi familia fue tragada por rebelión. But my whole family was swallowed whole because of rebellion. Y me quedé sin And casa. I was left without a house. Me quedé sin tienda. I was left without tents. Me quedé sin un lugar donde morar. I was without a place to dwell. Y ellos, en vez de irse en contra de Dios, And instead of being mad and going against God, en vez de irse en rebelión en contra de Dios, instead of rebelling against the Lord, al ver el juicio de Dios, after seeing the justice and the righteousness of God, ellos se refugiaron en la casa de Dios. they went to find refuge in the house of God. Eso es muy poderoso. That's very powerful. Porque muchas veces cuando tenemos circunstancias difíciles, Because many times when we have hard situations, lo que hacemos es refugiarnos en otras cosas y no en Dios. many times we find ourselves refuging ourselves in other places.